bosai bosano yakari kemajak khoroksa nokni hamze patibono kidingai chamung nung malia bosai wana woklai patibon khoi thanabai khobjak toblabari amseyo shaimanka toblabari amseni romentati salbrumni hakino phung aike samungni bagai nokni ongkari thango phung aikeno diboni damni tamo jorogo samung pai nogoki filifage noka busa thojak phiaba omor bisi nejisani bihik dinmala sobor kemajak nogokri Governni bumabo fasaka dinomala diboni simino nogokri hainibai yang ayang te jati gustirono koktoma rohorka bihik nomanyangei phiaba manliya কাজু গেছে ঠিক আছে কাজু গেছে পরে দেয়া তাও বাতুত খাইছে তারপরে কাজু গেছে আমি কাজু গেছে পরে আবু আসলো বাড়ি আবুরে বেলে 12টার দিকে তা ঘুম পাতায়া দরজাটা আওয়াজ দেয়া গেছে যে কই মানে ফাত্তা নাই আর মা তারা বাড়িতে আসলো পরে মা 2টার দিকে আমার যায় কই যে বাড়ির তোর বউ নাই তাহলে আমি 2টার থেকে খুঁজছি খুঁজা গুজারে পাইছি না খোয়ায়াও খুঁজা বাস স্টেশনে খুঁজা গেছি জঙ্গল যত দিকে আছে আমরা দিকে সব দিয়ে খুঁজা লেছি পাইছি না তাহলে আর কি তখন পরে তার মাতারা ফোন করলাম ফোন করছি পরে তার মাতারা কয় যে আইসা না যখন কইছে তারপর আমি খোঁজাখুঁজি করে আর পাইছি না আর কি তখন পরে ওই তখন থানাতে গেলাম থানাতে কেস করে এলাম আর কি। তোমার স্ত্রীর নাম কি? আমার নাম হইল তার নাম হইল দিনমালা সবর। বাপের বাড়ি কোন জায়গা? বাপের বাড়ি হইল তোমার বিদ্যাবিল চাটাই বাড়ি। বিয়ে হয়েছে তো কত বছর আগে? বিয়া করছি যে 5 বছর চলে। তোমার বাড়ি? আমার বাড়ি তবলা বাড়ি। এখন তুমি কি বুঝতেছো? আমি তো এমন কিছু বুঝতেছি না। মহিলা থানা দিয়ে করছো? কমপ্লেইন করছো? মহিলা থানা দিতে আইছি। লেম্বসরা বাগবাড়িও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजाक कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरुंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाई बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायै मानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कलेज राजश्री कलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875 जुदा जुदा बेमार मानजागै हमी माया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikoljaak tei duljak clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei butongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak grung tongo ms ent specialist head and neck surgeon dr rakesh tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong doctor shaknaima kari of clinico ketal jorani ketal machine rok bai shak najagei tongo tei test rokbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ecg holter eec echocardiography digital x-ray pathology pharmacy pft akoro haike आसक्ता लेरसिदि फाइदि मोहनम मेडिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर निकुमा आगरतला ओल्ड कालीबाड़ी रोड कदमतला कृष्णनगर ककदुक 9362824100 तिकिसे ककदुक नंबर 8575827871